Johana Šteuler. Kada ste rođeni i gdje? Ja sam rođen u 25.10.1973. u Enkhausen, Nizozemskoj. Gdje ste živjeli pre dolaska u Hrvatsku? Ja živu u Nizozemskoj. Na kojoj adresi? Hausen-Bekenstraat 8, Enkhausen, Nizozemskoj. Koju ste školu završili, kada i gdje? Je bijena srednja škola od 70. do 80. gospodina. Dalje? Koje ste još škole završili? Od 83. do 85. je bijena Kraljska vojna škola. Koji čin imate u holandskoj vojsci? Moj čin je zaštavnik, botnik, zamjenik sapjernik, vok i instruktor. Kao oficir holandske vojske, šta ste po specijalnosti? Moj specijalnost u nizozemska vojska je padobranski i švedjanska škola. Jeste završili još koje kurseve u nizozemskoj vojski? U Kraljska vojna škola, moja specializacija je pižarista i oklopna jedinica. Da, jeste još koji? U taj škola je bila specializacija top 25 mm, instruktor protiv oklopne raket Dragon, kurs maskiranje, mine i vožnji transporta. Vozač transportera. Gdje ste sve bili na službi? U kojoj jedinici i državi? Kad bi je mala vojska, ja bi je vođac radi telefonista u NATO baz, nizozemski NATO baz u Njemačk, Sejdorf. Posle Kraljska vojna škola, ja bi je padobranski izvidjač u Roosendaal, Nizozemska. Ovamo je bijena Francuska na padobranski specializacija. Bio u Danska na internacionalni izvidjački vježba. Bijena vježba u Njemačka skidanje i preživljavanje. Preživljavanje u prirodi. U snijeg. U Belgija je 4 dana na specializacija alpinizmus. U kojima bazama NATO pakta ste bili? Ja bi je u Njemačka u NATO baz Seydorf i u nizozemska baza. U sastavu? U čijem sastavu? Kad bi u Njemačkoj. Da. Kad bi od nizozemska vojska, koji ima jedan oklopna brigada u Njemačkoj. Znači to su bile snage nizozemske u sastavu NATO pakta u Njemačkoj? Da, gospodine. Koliko ste vremena tu bili? 4 godine. Kada ste stupili u kontakt sa organizacijom Hrvatske pomoći? To bi je u 10. mjesec 1991. Šta znate o toj organizaciji i njena veza sa Centrom demokratičnog? Izdao naređenje satnije to da ubija civile. Odaj zadatak. Da. To je Mirko Norac. Da je Krempotić i Krempotić daje cijeli satnije zadatak da ubije civilima ljudi, srpski ljudi. Dobro, idemo dalje. I u plus minus 3-4 popodne Mirko Norac dolazi u Rajčevici i daje zaprijed da pali sjednik na zemlje. 4. dan, navečer, ide da ti satnije, ide nazad u baz Gospić. I 5. dan od jutros, jedan grupa izvidjaci plus dvojca
od zapovjedništva brigada, pružio nam pins, u pins bio unutra tenkovski mine, dobio zadatak da idemo u Čitluk, Divoselo i miniranje svaki kući koji još nije pali ili kući koji ima još zid. Gdje i kako upisati pojedinačno te slučajeve? Pa idemo prvog dana. Koji su bili masakri? Prvog dana, popodne, dolazi Miško Petlin, Paštojević i Junanović kod mene u bazu Čitluk i on reći da malo nagat ima još jedan srpski vojnik ranjenih i ja i trojica idemo nazad da vide. Paštojević još kod srpski ranjenik vojnik i reći kao dio se Srbijan i ono reći ne znam i Miško Petlin reći kelaži i Paštojević bi na lijevu ruku, Đanović na desnu ruku, ja za nogu i Miško Petlin reći di još Koga drži za lijevu ruku? Na lijevu ruku mi je Paštojević, Za desnu ruku? Đanović, Za noge? ja gospodin. Ja. Šta radi Miško Petlin? Miško Petlin još jedan put, di je srpski vojnika i on reći ne znam i Miško Petlin ima nož na rukom i on hoće. Šta mu je radio Miško Petlin? On skinu doći na gospodin. Izvadio mu jedno oko ili oba oka. Prvi jedan i sve srpski vojnika Kako mu je izvadio oko? za nožem na gospodin. Da, gospodin. Kako? Ovamo za nožem. Kako? Ovo i stavi oči u jedan marama u džepu. Gdje? Dobro. Dalje? Ja idemo u bas. Čekaj, šta je bilo još sad? Jel mu još zakao ga, izvadio mu oči, zakao ga, samo još uradio? Ne, to ja ne vidio, ali kad on dolazi drugi dan, prvi dan u popodna, kad je on penjer nazad u Rovici, drugi dan je vidio da on skinut isto uši. Ili znaš komu ne skinuo uši? To je Miško Petlin i isto na cestovanju bi jedan srpski vojnik ubio i od ono isto skinuto uši gospodine. Šta je uradio sa tim ušima? Stavi na jedan lamsić i ovamo pokazati na Patak. da gospodine. Vojnika za noge i vozi on do Buna u Rajčevići, dobro. dolazi vojnik Junanović, Brico, ko vozi jedan auto, crne zastava i da stavi on na autobus park i od srpski ranjenih vojnik koji vozi jedan krug do Rajčevići i stavi on desnom bunar spak ovamo i na bor. Šta su radili sa... On je sa kolima tog vojnika ranjenog šlepao do sela Rajčevića i vratio se. Da, gospodine. I sada šta rade sa tim srpskim vojnikom? Stavi, Miško Petlin stavi spak ovamo i kokarstvo stavi on na boru. Na bor, obesili na bor. Da, gospodine. Učvrstili to. Da on živ sigurno. Je li bio živ srpski vojnik? Da, gospodine. I ja vidim da vojnik Šokec
gaženje moć na srpske vojnike ko bije teško ranjeni. Isto Misko Peti, Safet Sadiku i Jaro Lovrić. I na kraju jasno onda da Jaro Lovrić zaklati srpski vojnik i skinat uši gospodine. Prvo on je stajao na boru, obešen. Koliko su ga puta gađali? Šokret sigurno 3-4 puta, Misko Peti 1 put, Safet Sadiko isto 3-4 puta i Jaro Lovrić isto 3-4 puta i zaklati srpski A reci mi, dok su ga gađali sa nožem, da li je taj srpski vojnik još pokazivao znakove da je on živ? Da, gospodine. Znači, bio je živ? Pokazao sam vam Trzav. da, gospodine. Sa koje daljine su oni gađali njega? 10 metra, gospodine. Po 10 metara. Šta radi? Spomenuo si ovoga Šokan. Šta je uradio Šokan? On gažanje nož 3-4 puta i stavi nož u stomaka, gospodine. Kako Gdje je mu taj? stavio? Stomaka vamo, gospodine. Je li izvadio taj nož? Ne, nož je još unutra. Ostao unutra? Da, gospodine. Dalje šta se dešava sa tim vojnikom? Na kraj da Jaro, Skinuli. Su ga skinuli sa bora. Su spustili ga na zemlju. da, gospodine, i malo maskiranje, da u drugi dan popodne dolazi Ne, polako. Sad su ga spustali sa vešava, sa borom. Da. Šta sad njemu radi još? Komu šta radi još? Da li se peču njemu uši? Da li mu se vadu oči? Šta se radi sa njemu? Ispričaj mi to. Da, gospodine, da kraj na gaženje, srpski vojnik idemo dole Da. i da Jaro zaklati srpski vojnika i skine ruče, gospodine. Kako ga je zaklao? Kako ga je zaklao? Isto za nožom, Od uva do uva. da, gospodine, Šta mu je još Jaro uradio? i skinat uše i stavio uši na jedan lampić na pasaž, gospodine. Koliko je imao Jaro još ušiju? Da li je još imao? Ne, to bi samo 2. Samo 2. Da, gospodine. Reci, ko je to sve posmatrao dok se to radilo? Ko je to gledao? Dok su oni njega gađali, dok sa noževima i to. Pa to bi sigurno cijeli satnika ko bi je vani ne rati na punktova, gospodine. Je li tu bio komandir satnije? Da, gospodine. Ko još? Trojica iz zapadništva brigada, Koji? Tomi Stalinović, Dan Šop i Đurković